अरविंद डिकोस्टा रेव्होल्युशनरी गोन्स नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी। आयज तुम्ही चोयला आसतले मनोज परब आमचो आरजीपी सुप्रिमो हाचेर एक एफआयआर रजिस्टर जाल्या। ही रजिस्टर जावपाक कारण इतलेंच की जेन्ना तिवी कॉन्स्टिट्युएन्सी जीएसटी उत्सव चलतालो आनी ताणें फकत ताचे ओन गांवच्या एमएलए नीलकंठ हळर्णकराक क्वेश्चन केलोलें की तूं ग्रामसभा कित्याक येना काय म्हूण। तेका लागून तेजी एफआयआर रजिस्टर जाल्या आनी ती जाल्या काल राती 12:30 वरांचेर 4 दिसांनी। हो नीलकंठ हळर्णकर काँग्रेसाचो एमएलए 2019 काँग्रेस पक्ष सोडून बीजेपी जॉइन जालोलो। आयज तांचेर असली भिरांत येयलोली आसा की ते आपणाचे ओन कॉन्स्टिट्युएन्सी येवपाक तांकां पुलीस सिक्युरिटी फोर्स यूज करूंक पडटा। आयज तुम्ही चोयला आसतले गोंयची परिस्थिती कितली बिगडलेली आसा ते कोणेक तरी क्वेश्चन गायलें जाल्यार स्ट्रेट एफआयआर रजिस्टर करताय। आता ही एफआयआर रजिस्टर मनोज परबाची एक फावट केल्या ती नीलकंठ हळर्णकराचेरय जावपाक जाय। कित्याक तुम्ही तरी व्हिडिओ चोयलो जाल्यार मनोजान कोणाकूच हात लायलो ना कोणाचे वाटे गेलो ना, पूण नीलकंठ हळर्णकर आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन मेंबराचेर गौरेश आगावडकर ताचे तेणें हात उखलला, ताचे आंगार गेला। आयज ही सगळी दादागिरी गोंयांत पयले आमी बरे भाशेन आसताले, सगळें वॉज इन अ पीसफुल कंडिशन। नाव द सिच्युएशन इज सो बॅड दॅट गोवा इज गोईंग ऑन अ वर्ज। हें सगळें काबार जावंक जाय, ना जाल्यार आनी गोंयांत उरलेलें ना। 2027 is the right time to show all these people the place where they come from. कित्याक 2027 तरी आमी तरी सगळे गोंयकार एक जायन उठो नाय जाल्यार हाल्या आनी गोंयांत उरपाचें ना। जे भाशेन आयज एक लामाणी सरपंच जाल्या ते भाशेन हाल्या असेंब्लींत गोडे एक मायग्रंट एमएलए जातलो। सो आमी सगळे गोंयकारांनी एकठांय जावंक जाय आनी हेंकां हाचो जागो दाखोवंक जाय। तेच भाशेन आमचो सपोर्ट सदांच मनोज परबा बरोबर आसतलो। वॉट एवर यू डू मनोज, गो अहेड, वी आर ऑलवेज देयर विथ यू। देव बरें करूं।